Hello everyone and welcome back to Math Bold Master. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন আৰু আমাৰ টপিকটো নাম হৈছে মাল্টিপ্লাই ফ্ৰেকশনছ এণ্ড হোল নাম্বাৰছ। তো আমি অলৰেডি এইটো ভিডিও নম্বৰ 3 কভাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ চেপ্টাৰ 2ৰ য'ত আমি এটা ফ্ৰেকশন লৈছো আৰু তাক মাল্টিপ্লাই কৰিছিল এটা হোল নাম্বাৰৰ লগত। তো তাৰে বেচিছত কেইটামান প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম আজি সলভ কৰিম আৰু আমাৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. First question, yate dise move the dot, yate dot ase etu dot to move koribo pare to the number that equals 3 multiplied to 2 by 5. Yes, to yate amak dise 3 multiplied to 2 by 5. A multiplication korar pise jitu answer ahe hei jaga tula ami yarak loi jabo lagibo. Etia yate etu korar sobotke best hoise ami ei whole number to eta fraction banai dim. Fraction banabo karone ki korim, simply ami denominator 1 likhi dim. To 3 ni likhi 3 by 1 likho. Amar kono problem nohoy because ami janu denominator 1 likhile amar jonto original whole number to change nohoy. Etu hobo 3 by 1 multiplied to 2 by 5. Etia আমি এটা কম্বাইন কৰি দিম। তো নিউমাৰেটৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 3 into 2 আৰু ডিনমিনেটৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 1 into 5। সো 3 2 যা 6 আৰু ইফালে হৈ গ'ল 5 1 যা 5। তো ইয়াতে আমাৰ কোট আহিব লাগে, এইখিনিত আহি পাবহি লাগে। তো আমি কি কৰিম, ইয়াক মুভ কৰি 6 by 5 লৈ লৈ আহিম। এতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰি লওঁ। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন, multiply 7 into 7 by 6. Ito to ami easily koribo parim. Ami 7 ok likhim 7 by 1 aru ifale ase amar 7 by 6. Protomote numerator multiply korilu 7 times 7 or denominator separately multiply hobo 1 times 6. So 7 7 is 49, 6 1 is 6. To tar mane amar answer ahibo 49 by 6. Debo 49 by 6. Okay, next question. Move the dot to the number that equals 2 into 5 by 2. Okay, so etu kora bahut kini niyam ase. Etu kami enka kobo paro 2 into 5 by 2. The first method to ami gomi paiso 2 by 1 into 5 by 2 korile hogol. To 2 by 1 into 5 by 2 ho jabo amar 10 by 2. Yes, 10 by 2 ho gol. To itia 10 divided by 2 ho jabo 5. But ami etu use nokoru because amar yate whole number line 10 by 2 format di ase. Taman amar ei point to ahibo lage yate. Aru jodi directly yer answer to hudile heten, to hetu ami simply yate koribo parle yate eta numerator ta aru eta denominator ase duitak jodi cancel kori du amar thaki gol okol 1 1. To 1 into 5 to answer ami 5 e palu ten jeto amak 5 huda nai ami etu fraction format e lage. To ami etu 10 by 2 amar point to loi ahim. Amar originally 0 by 2 ase 10 by 2 loi anim aru check korilam. Next question, 3 by 2 into 5. Okay, very simple. So 3 multiply korim 5 or logon aru denominator 1 logon multiply korim. To ami pai jam 15 by 2. To amar yate hoi jabo answer 15 by 2. Okay, 5 into 1 by 8 etu to directly ami koribo parim. To 5 by 1 into 1 by 8 logon multiply korile hoi gol. To ami pai jam 5 by 8. To amar point to ahibo 5 by 8 dot. Next question, 2 by 3 into 8. So 2 by 3 multiplied to 8 ase. To 8 ni likhibla ami likhim 8 by 1. To 2 8 ja 16 aru ifale 3 1 ja 3. 3 1 ja 3. To amar yate ahibo 16 by 3. And final question, so 3 into 3 by 2 yellow lo hibo lage. To ami kamme paiso etu hoi jabo amar 9 by 2 because 3 into 3 9 ho gol 2 to 2 e thakibo. To eta 9 by 2 ase amar, yes yate ase aru ami verify korilom. To etu asale amar azir practice session to jot ami hikilu eta fraction aru eta whole number ok ami multiply kene koribo. So see you in the next session. Thank you.